হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর এখন ছাদে আছি। এখানে দিদি প্রজেক্ট বানাচ্ছে। হাই করে দাও প্লিজ। প্রজেক্টটাকে দেখো, এর ভালোই হয়েছে মোটামুটি। আর এখন ছাদে আছি, ক্যামেরাটা কত পরিষ্কার। আর এখানে আমাদের পাঁচিল গাইস দেখতে পাই। আর মেন জিনিসটা হচ্ছে এটাই, পিছনে পিছনে কিছু একটু দেখতে হবে। একটা পাখির ডাক শুনতে হলে পাখিটার নাম হলো এই পাখিটা। দেখো গাইস, এই পাখিটা আওয়াজ করলো, আর না করছে না, এখন চুপচাপ। দেখো আমাদের বাগান, এটা হচ্ছে ধনেপাতা, এটা লাল শাক, এগুলো ফুল দেখো, ফুল গাইস নানা রকম ফুল। দেখো বেগুন গাছ, বেগুন লঙ্কা ফুল গাছ। দেখো এই ফুলটাকে দেখো, এই ফুলটাকে দেখো, সব ফুল গাছ গাইস, সব ফুল গাছে। এই একটা ফুল গাছ, এখানে কত কত বড় বড় হয়েছে দেখো। একমাত্র এইগুলো বড় বড় হলে আর তুলবে না, অন্যগুলো বড় বড় হলে তুলবে। একটা ফুলের গাছ, গোলাপ দেখতেই পাচ্ছ। এগুলো ম্যাঙ্গো এখন চেঁচাচ্ছে, প্রত্যেকদিন যায় হয়ে গেছে। আমাদের মেনু ভিউটা একটু দেখিয়ে দিই, আর কি ভালো। আমার সাথে আমাদের এখানে কেউই আসতে পারে না। আমাদের বাড়ি दिल्ली। तो मैं बांग्ला में क्यों बता रही हूँ, हमारे घर दिल्ली पे है। ये देखो, यहाँ पर हमारी सब्जी कच्ची है। हमारी एक कार भी है, वो है लैम्बोर्गिनी और बुगाटी, और है, और एक पोर्स है, और एक फॉर्च्यूनर है, और एक जी वैगन है, और एक थार है, और एक मर्सिडीज है, और एक और गोल्डन कलर की लैम्बोर्गिनी है हमारे पास। जो लैम्बोर्गिनी आपको पता ही थी ना, वो है ऑरेंज कलर की लैम्बोर्गिनी, कमला कलर की। हम अब छत पे है, यहाँ पर क्या हो रहा है पता नहीं। मैंने व्यू तो देखो, हमारी फूल गज भी है यहाँ पर, बहुत कुछ है। ये देखो मोर। तो ये देखो बैगन गाछ, बैगन देखो गाइस, बैगन गाछ, बैगन। सो हमारी और भी कुछ है, दिखाऊंगी नहीं। यहाँ पर ये देखो, ये क्या चल रही है पता नहीं, दिखा दो। ये देखो यहाँ पर क्या चल रही है पता नहीं, क्या प्रोजेक्ट हो रही है। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।